अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां हर शख्स के जाने की ख्वाहिश है। चाहे वो सैर के घर से जाना चाहता हो या काम करने के घर से जाना चाहता है। पाकिस्तान में किसी भी शख्स से पूछे वो कहाँ जाना चाहता है तो वो ज्यादातर दुबई का नाम लेगा। और जिस शख्स ने दुबई जाने का सोच लिया हो वो पाकिस्तान में काम करना ही छोड़ देता है कि अब मैं दुबई जाके ही काम करूंगा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो काम नहीं करते। जब उनसे पूछा जाए कि काम क्यों नहीं करते तो उनका जवाब ये मिलता है कि बड़ा भाई दुबई में होता है। आज की वीडियो में हम आपको दुबई की ऐसे मकामात दिखाएंगे कि आप खुद कहेंगे यूरोप ते शय ही कोई नहीं। दुबई को पहले कहा जाता था कि ये बिल्कुल यूरोप जैसा है, लेकिन अब आप इसको कह सकते हैं कि दुबई ने यूरोप को बहुत पीछे छोड़ दिया। दुबई ने इतनी तरक्की की जितनी किसी दूसरे मुल्क ने अभी सोची भी नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की सैर करवाएंगे, पाम जुमेरा की सैर करवाएंगे जो समुद्र पर मसनूई तौर पर बनाया गया, मिरेकल गार्डन आपको दिखाएंगे, दुबई मरीना आपको दिखाएंगे जो बहुत ही दिलकश मंजर पेश करता है जिसमें लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, ग्लोबल विलेज और इसके अलावा दुबई की हिस्ट्री आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात जिसकी रियासत दुबई है। आमतौर पर दुबई का नाम मुल्क के तौर पर कहा जाता है जबकि मुल्क का नाम मुत्तहदा अरब अमारात है और दुबई इसकी रियासत है और इंग्लिश में इसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। पूरी दुनिया में इस मुल्क की पहचान करवाने वाली रियासत दुबई है। ये पूरी दुनिया का तेज तरीन शहर है। दुबई इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 मुरब्बा किलोमीटर है और इस पूरे मुल्क का रकबा अगर देखें तो 8300 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92 लाख के करीब है और इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। दुबई की करेंसी दरम है जो पाकिस्तानी तकरीबन 80 रुपए के बराबर है और इंडियन 26 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी काम करने के लिए आते हैं। ये एक इस्लामी अरबी मुल्क है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अबू धाबी है। इस मुल्क की टोटल 7 रियासतें हैं। दुबई, अजमान, रैस अल खैमा, शारजाह, उम्मुल क्वीन, फुजीरा और अबू धाबी है। ये एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है और अरब के मशरिक में मौजूद है। मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं और एक तरफ खलीज फारस है। यूएई में बादशाहत का निज़ाम है। हर रियासत का एक अलग अलग हुक्मरान होता है और ये तमाम हुक्मरान मुल्क की एक फेडरल रियासत मुंतखब करते हैं। अबू धाबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है जिसका नाम मोहम्मद बिन जैद बिन नहान है जो 11 मार्च 1961 में पैदा हुए। दुबई का माशी दारोमदार तेल और गैस पर है और दुनिया के 6 और 7वें नंबर पर ये ज़हायर है। इसके अलावा मईशत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। यह मुल्क अक़वाम मुत्तहदा अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम, ओपेक और खलीज ताउन कौंसिल का भी रुकन है। 19वीं सदी में दुबई एक माहीगीर गांव के तौर पर आबाद हुआ था और 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के शुरू में सियाहत और ऐशो अशरत का मरकज बन गया। इस शहर को 1833 में बनियास कबीले के 700 लोगों ने आबाद किया। ये लोग खलीजी साहली पट्टी पर आबाद हुए। ये एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोटी रोजी का गुजारा मछलियां पकड़ कर करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तजारत का भी आगाज कर दिया। दुबई से निकलने वाले तेल और गैस की रकम मुल्क की तरक्की पर लगाते रहे जिसका नतीजा आज 2023 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज है और इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मरकज भी बन चुका है। इस जगह पर नए आने वाले हर दिन नए से नए विजिटिंग प्लेसेस ओपन किए जा रहे हैं। अगर दुबई के चंद मशहूर मकामात पर नजर डाली जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इसी मुल्क में है जिसके 161 फ्लोर हैं। इसकी हाइट 824 मीटर है।
اس بلڈنگ میں 57 لفٹیں لگائی گئی ہیں جو دنیا کی فاسٹ ترین لفٹس ہیں جو 1 سیکنڈ میں 1 فلور کراس کر لیتی ہیں۔ برج خلیفہ کی تعمیر 2004 میں شروع ہوئی اور 5 سال میں اس کو قلیل ترین وقت میں مکمل کر لیا گیا اور 4 جنوری 2010 میں عام لوگوں کے لیے اس کو کھول دیا گیا۔ برج خلیفہ بنانے میں $1.5 بلین کا خرچہ آیا۔ اس بلڈنگ کا مین کنٹریکٹر سیمسنگ C&T آف ساؤتھ کوریا تھا۔ یہ بلڈنگ اتنی اونچی ہے کہ اوپر کی کئی منزلیں اکثر بادلوں میں ہی چھپی رہتی ہیں۔ اس بلڈنگ میں کلیڈنگ سسٹم لگایا گیا ہے جو دبئی کے گرم موسم کو برداشت کرنے اور اندر کا ٹیمپریچر نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ دبئی کے عمار گروپ نے اس کو تعمیر کیا۔ اس کو گینس بک آف ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس میں تقریباً 900 فلیٹس ہیں اور اس کے ٹاپ پر جانے کی فیس 460 درہم کے قریب ہے۔ برج خلیفہ میں ایک رات کا کرایہ تقریباً $600 سے $1000 تک ہے۔ واٹر ڈانس بھی برج خلیفہ کے گراؤنڈ فلور پر بنایا گیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا واٹر ڈانس سسٹم ہے جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں اور نیو ایئر پہ سب سے زیادہ یہاں پہ لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی دبئی میں موجود ہے جسے دبئی مال کہتے ہیں۔ اس مال کو بھی عمار گروپ نے ہی تعمیر کیا۔ یہ تقریباً 54 لاکھ اسکوائر فٹ میں بنایا گیا ہے۔ اس مال میں 14,000 سے بھی زیادہ گاڑیاں پارک کرنے کی سہولت موجود ہے۔ اس مال کے اندر دنیا کے سب سے بڑے جوتوں کے، کپڑوں کے، گھڑیوں کے اور دوسرے برانڈ کی شاپس موجود ہیں۔ یہ مال بہت بڑا ہے جسے پورا دیکھنے کے لیے پورا دن بھی لگ سکتا ہے۔ اس مال کے اندر ہی ایک ایکویریم موجود ہے جو مکمل شیشے سے بنایا گیا ہے جس کے اندر بہت سی مچھلیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے 7 سٹار ہوٹل کی جو دبئی میں موجود ہے جس کا نام برج العرب ہے۔ یہ ہوٹل دنیا کا لگژری ترین ہوٹل میں نمبر 1 پر ہے۔ 8 جولائی 1994 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1999 میں مکمل کر لیا گیا اور عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین ہوٹل ہے۔ اس کے رائل فلیٹ کا ایک رات کا کرایہ پاکستانی 80 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ اس ہوٹل کے انڈر گراؤنڈ فلور سمندر کے اندر ہیں اور نیچے شیشہ لگایا گیا ہے جس سے آپ پورے سمندر کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ہوٹل کے روم دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور اس ہوٹل میں سونے کا کام بھی بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ دبئی میں ایک ہوٹل ریزورٹ اٹلانٹس دا پام دبئی بھی موجود ہے۔ یہ اپنی طرز کا دنیا کا واحد ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل میں 1548 فلیٹس موجود ہیں۔ یہ ہوٹل بھی سمندر کے پاس بنایا گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے میریکل گارڈن کی۔ اگر آپ دبئی جائیں تو اس گارڈن میں ضرور جائیں۔ یہ باغ 72,000 میٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ اس گارڈن میں 50 ملین سے زیادہ پھول لگائے گئے ہیں۔ اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ اس باغ کے ڈیزائن کو ہر سال تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس باغ کے اندر دبئی کا ایک جہاز بھی موجود ہے جس کو پھولوں سے مکمل طور پر سجایا گیا ہے۔ دبئی میں دنیا کا سب سے بڑا پکچر فریم بھی موجود ہے جس کی اونچائی 150 میٹر ہے اور اس کے اوپر سے پورا دبئی سٹی نظر آتا ہے۔ اس فریم کے اندر ہی ایک میوزیم بھی موجود ہے۔ اب بات کریں گے ڈیزرٹ سفاری کی جو ریت کے صحرا میں بنایا گیا ہے۔ ایک طرف آپ کو دنیا کی اونچی اونچی بلڈنگز نظر آئیں گی اور دوسری طرف ریت کے بڑے بڑے میدان۔ ان ریت کے میدانوں میں بھی ایک ڈیزرٹ سفاری بنایا گیا ہے جہاں پہ وزٹرز بہت زیادہ جاتے ہیں۔ اس ڈیزرٹ کے اندر رات کو کنسرٹ بھی کیے جاتے ہیں اور کھانے پینے کا سسٹم بھی موجود ہے۔ اب بات کریں فیوچر میوزیم کی جو ریسنٹلی بنایا گیا ہے جس کا ڈیزائن ہی بہت منفرد ہے جسے دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ یہ میوزیم 22 فروری 2022 کو کھولا گیا تھا۔ اس کے اندر آپ کو سپیس کا پورا ماحول بھی دیا جاتا ہے کہ جیسے آپ سپیس کے اندر موجود ہیں۔ اسکائی دبئی ایک سخت گرمی کے اندر برف کا ایریا بنایا گیا ہے۔ باہر 50 ڈگری اور اندر 1 ڈگری کا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ گرمیوں میں لوگ اس کو بہت زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ دبئی میں ایک گلو گارڈن بھی موجود ہے جہاں پر ہر چیز آپ کو چمکتی نظر آئے گی۔ لائٹس ایسے لگائی گئی ہیں کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اس کے اندر ہی ڈائناسور پارک اور میجک پارک بھی موجود ہے۔ یہ پارک 5 PM سے 10 PM تک کھلا رہتا ہے۔ دبئی کے لوگ بہت زیادہ امیر ہیں۔ ان کی سالانہ آمدنی بھی دنیا کے امیر ترین آمدنیوں والے ملک میں آتی ہے۔ یہاں کے عربی
कंदूरा और औरतें काला अबाया पहनती हैं। यहाँ पर आकर आप जैसे भी कपड़े पहने आपको कोई नहीं रोकेगा। अयाश जिंदगी में भी मुल्क दुनिया के पहले नंबर पे आता है। इस मुल्क में एक पाम जुमेरा मौजूद है जो नहायत खूबसूरत और समुंदर के ऊपर बनाया गया है। इसे देखने के लिए भी विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा दुबई की मस्जिद भी दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में आती हैं। अगर आप दुबई आएँ तो खाने में ट्रेडिशन फूड ज़रूर ट्राई करें, जिनमें हरीस है जिसे कीमे और गंदम से बनाया जाता है। मजबूस चावलों और चिकन के गोश्त से तैयार किया जाता है, जिसमें वेजिटेबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। मदरूबा ये गोश्त या मछली के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें बटर, ओनियन और योगर्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मीट बिरयानी, चिकन सलोना जिसे आप कोरमा भी कह सकते हैं, ओजी और आहर में मंदी शामिल है। अगर वीज़े की बात करें तो आजकल 14 दिन का ई वीज़ा 40,000 के करीब है और इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी काम के गर्ज से भी जाते हैं और फ्लाइट का रेट तकरीबन 80,000 से 90,000 के करीब है। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।